નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 7 સુરદાસ કે પદનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મૂકવામાં આવે છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશનની લિંક તો છે જ, પણ સાથે સાથે પીડીએફ પણ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે, તો પીડીએફનો પણ જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે અને આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને તમામ સોલ્યુશનની વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને મળતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 7 સુરદાસ કે પદ। એમાં વિભાગ એ ગદ્ય આધારિત ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે। પહેલું, બાલકૃષ્ણ કે હાથ ખાલી જગ્યા લીએ શોભા દે રહે હે, તો જવાબ આવશે નવનીત। બીજું, શ્રી કૃષ્ણ કે નેત્ર ખાલી જગ્યા હે, તો જવાબ આવશે વિશાલ। ત્રીજું, श्री कृष्ण के शरीर पर खाली जगह लगी है, तो जवाब आवशे धूल। चौथुं, जहाज का पंछी उड़कर पुनः खाली जगह पर ही आता है, तो जवाब आवशे जहाज। पांचवुं, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर खाली जगह लटक रही है, तो जवाब आवशे लटे। मित्रों, आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरदस्त एप्लिकेशन लॉन्च करी छे। आ एप्लिकेशन पर तमे धोरण 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકશો, જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંથી તમે મેળવી શકશો, તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है, तो जवाब आवशे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। बीजू, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता, सूरदास के मन यानी कि मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अंबुज रस चख लिया है। त्रीजो सवाल, सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है, सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। चौथो सवाल, श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें कैसी लग रही है, श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें ऐसी लग रही है जैसे मधु पीकर भौरे मदोन्मत्त हो रहे हो। सूर धन्य क्यों हुए, सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए। छठो सवाल, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है, तो बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। सातवां सवाल, भौरा किस रस को चाव से चखता है, तो भौरा कमल रस को चाव से चखता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मति कहा है, गंगा नदी के जल से शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है, जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए उसे सूरदास जी ने दुर्मति कहा है। बीजू, सूरदास छेरी दूहने की जरूरत क्यों नहीं समझाते, सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु मानते हैं, इसलिए बकरी दूहने की जरूरत नहीं समझते। त्यार पछी त्रीजो सवाल, सूरदास के अनुसार 100 कल्प जीने की आवश्यकता क्यों नहीं है, उत्तर, सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं, ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर 100 कल्प जीने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलो सवाल, सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अंबुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊँ। इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। त्यार पछी बीजो सवाल,
बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लड़े मदमस्त और भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए है। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं धरते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। ત્યાર પછી વિભાગ બી વ્યાકરણ આધારિત, તો એમાં વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો છે. એમાં સુખનું વિરુદ્ધાર્થી થશે દુઃખ, દેવનું વિરુદ્ધાર્થી દાનવ, પ્યાસનું થશે તૃપ્તિ, ચારુનું થશે ભદ્દા, દુર્મતિનું સુમતિ અને કડુવાનું થશે મીઠા. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ. તો પક્ષીનું થશે ખગ, અંબુજનું થશે જહજ, કૂપનું થશે કુવા, મધુકરનું ભ્રમર, ઘેનુનું ગાય, છેરીનું બકરી, નવનીતનું મક્ખન, લોચનનું નયન. કંઠનું થશે ગલા, નખનું નાખૂન, કરનું હાથ, રેનુનું ધૂલ, ચારુનું સુંદર, કપોળનું ગાલ, દધીનું દહીં અને લોલનું થશે ચંચલ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે ઉપસર્ગ પહેચાન કર लिखिए. दुर्मति तो दु प्लस मति, अनन्य तो अन वत्ता अन्य, अनुपम तो अनु वत्ता उपम, दुर्लभ तो दु प्लस लभ, सुशोभित तो शु वत्ता शोभित, अत्यंत तो अति वत्ता अंत, अनुसार तो अनु वत्ता सार, सुमति तो सु वत्ता मति. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પ્રત્યય પહેચાન કર लिखिए. અંબુજ તો અંબુ વત્તા જ, મધુકર તો મધુ વત્તા કર, मनमोहक तो मनमोह प्लस क, महात्म्य तो महात्म प्लस य, तृप्ति तो तृप्त वत्ता ई, प्यासा तो प्यास वत्ता आ, जलज तो जल वत्ता ज અને कामधेनु तो काम वत्ता तेनु. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए. એમાં પહેલું, गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कोई कुआ क्यों खुदवाए? तो जवाब આવશે प्यास. બીજું, घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की सुंदरता मोहक लग रही है. तो जवाब आवश्य सुंदरता. त्रीजो, सुशोभित श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखना अत्यंत सुखकर लगता है. तो जवाब आवश्य सौंदर्य. चौथों, फिर 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं. तो जवाब आवश्य आवश्यकता. भगवान की महिमा संसार में अनूठी है. तो यहाँ जवाब आवश्य महिमा. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए. पीले वस्त्रों में सुसज्ज श्री कृष्ण मोहक लगते थे. तो जवाब आवश्य पीले. बबुल के वृक्ष की कंटीली डालियों को देखकर उस पर कौन चढ़ेगा? तो यहाँ जवाब आवश्य कंटीली. कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कुआं क्यों खुदवाएगा? तो जवाब आवश्य प्यासा. श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी ने उनके लिए अत्यंत मनोहक पदों की रचनाएं की. तो जवाब आवश्य अनन्य. મિત્રો, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે. આ એપ્લિકેશન ઉપર તમે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકશો. જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથીના સોલ્યુશન, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે મેળવી શકશો. તો જરૂરથી આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેજો. તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધી, ભાઈબંધો જેઓ પણ ધોરણ 3 થી 12માં અભ્યાસ કરતા હોય તે દરેકને આ એપ્લિકેશન વિશે જરૂરથી જાણ કરી દેજો. મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મૂકવામાં આવે છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.